লোকসভা থেকে কংগ্রেস দলনেতা অধীর চৌধুরীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তবে শুধু তিনিই নন, অধীরের কথায় অনেক সাংসদ সাসপেন্ড হয়েছেন, আমিও সাসপেন্ড হয়েছি। বিরোধীদের মধ্যে কেউ আর বাকি নেই বহিষ্কৃত হতে। কারণ কি? গত 13ই ডিসেম্বর পার্লামেন্টে রং বোমা নিয়ে ঢুকে পড়েন প্রতিবাদীরা। অধিবেশন চলাকালীন এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় দেশ জুড়ে। এই ঘটনায় সংসদের নিরাপত্তা লঙ্ঘন হয়েছে বলে দাবি করেছেন বিরোধী সাংসদরাও। তারা প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি চান। বিরোধীরা বিবৃতির দাবি জানালে অধিবেশন মুলতবি করে দেন স্পিকার ওম বিড়লা। তার মতে এভাবে সদন চালানো সম্ভব নয়। সার্বিক দিকটা ব্যাখ্যা করেছেন আমার কলিগ কৌশিক দাস। শুনবো তার বক্তব্য। লোকসভা থেকে সাসপেন্ড করা হলো অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে, যিনি কংগ্রেসের দলনেতা, অর্থাৎ লোকসভায় কংগ্রেসের বিরোধী দলনেতা। এই নিয়ে মোট 47 জন সাংসদকে রাজ্যসভা এবং লোকসভা থেকে সাসপেন্ড করা হলো। তাদের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ, তারা লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন চালাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। কয়েকদিন আগে লোকসভায় যে ধোঁয়াবাজি হলো, সেই ধোঁয়াবাজি নিয়ে বিবৃতি চাওয়া হয়েছে দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। কেন বিবৃতি চাওয়া হয়েছে তা নিয়ে কিন্তু অধ্যক্ষ মনে করলেন যে অধিবেশন চালানো সম্ভব হচ্ছে না, প্রবল হইহট্টগোল করছে বিরোধীরা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদেরকে এই শীতকালীনের যে চলমান অধিবেশন সেখান থেকে একদম পুরোপুরি সাসপেন্ড করে দিলেন, যা নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরে কিন্তু টানটান উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। বিরোধী দলের সাংসদদের বারবার লোকসভা থেকে এবং রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড করার প্রসঙ্গে কিন্তু যে মনোভাব উঠে আসছে বিজেপি নেতৃত্বের বা লোকসভার স্পিকারের, তা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে পক্ষপাত দুষ্টতার কাজ করছেন লোকসভার অধ্যক্ষ। এই অভিযোগ করছেন বিরোধীরা। তারা স্পষ্টতই বলছেন, তাহলে কি কেবলমাত্র শাসক দলের সাংসদদের নিয়েই লোকসভা রাজ্যসভা চলবে? আপার হাউস লোয়ার হাউস কি চলবে কেবলমাত্র শাসক দলের সাংসদদের নিয়েই? কেন তারা বিবৃতি চাইতে গেলেন? কেন প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি চাওয়া হলো? কেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি চাওয়া হলো? বিবৃতি চাওয়ার জন্যই তাদেরকে আজকে সম্পূর্ণভাবে গোটা সেশনের জন্য, গোটা অধিবেশনের জন্য তাদের সাসপেন্ড করা হলো। মূলত অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলতে চেয়েছিলেন যে কি কারণে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে লোকসভার অভ্যন্তরীণ, তার উপযুক্ত তদন্ত চাই, আমরা বিবৃতি চাই। বিরোধীরা বিবৃতি জানতে চেয়েছিল, যেটা অধ্যক্ষ ব্যাখ্যা করলেন যে বিবৃতি চাওয়ার নাম করে অধীর রঞ্জন চৌধুরী সহ বাকি সাংসদরা, বিরোধী দলের সাংসদরা, তারা হইহট্টগোল করেছেন এবং কোনো রকমভাবে অধিবেশন চালানো যাচ্ছে না। এই অভিযোগে কিন্তু আজকে অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে লোকসভা থেকে সাসপেন্ড করা হলো। পাশাপাশি যে সংশ্লিষ্ট সাংসদের পাস নিয়ে অভিযুক্তরা বা আগন্তুকেরা ঢুকেছিল লোকসভায়, সেই সাংসদের কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো শাস্তি হয়নি বা তাকে সামান্য একটি শোকজ করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কোনো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই অভিযোগটা কিন্তু বারবার বিরোধী দলের সাংসদরা বলছেন। তাহলে কি অধ্যক্ষ ওম বিড়লা বা যিনি চেয়ারম্যান রয়েছেন লোকসভার, তারা কি কোনো রকম পক্ষপাত দুষ্ট হয়ে গিয়েছেন? কেন হঠাৎ করে বিরোধীদের এইভাবে কণ্ঠরুদ্ধ করা হচ্ছে সে বিষয়ে কিন্তু বারবার দৃষ্টিপাত করতে চাইছেন বিরোধীরা। হাউস বিলংস টু দি অপোজিশন, যেটা বারবার সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্যতম একটি বাক্য, সেখানে কি করে বিরোধীদের এভাবে কণ্ঠরুদ্ধ করা হয় তা নিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। আজ অধীর চৌধুরীকে যখন সাসপেন্ড করা হলো, তারপরে তিনি বাইরে এসে রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এবং স্পষ্টতই তিনি জানিয়েছেন অবিলম্বে সংসদ ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করতে হবে। শুনলাম কৌশিকের বক্তব্য এবং যথার্থ কৌশিক এই বিষয়টা ব্যাখ্যা করেছে। বহিষ্কৃত হওয়ার পর অধীর চৌধুরী তার প্রতিক্রিয়ায় জানান, অনেক সাংসদ সাসপেন্ড হয়েছেন, আমিও সাসপেন্ড হয়েছি। আমাদের দাবি ছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটি বক্তব্য রাখুন, বিরোধী নেতাদের নিয়ে আলোচনার কথাও বলেছিলাম। কি বলেছেন অধীর চৌধুরী শুনুন। सारे नेता सस्पेंड, हाँ मैं भी सस्पेंड हो चुके हैं सुबह से, और कई दिनों से हमारा मांग बड़ा सीधे मांग कि एक तो ये कि हमारे जितने एमपीज को निलंबित किए गए उनको बहाली हो, और सदन में आकर हमारे गृह मंत्री एक बयान दे। जो बयान सदन की बाहर रोजाना देते हैं, टीवी की सामने बैठ के सारे देशवासियों की सुनाते हैं, उसमें से कुछ सदन के अंदर आकर वो कहे और हमारे सबको और देशवासियों को अवगत कराएं कि अगले तारीख में
सदन के और इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रहे हैं। बीच में मैं ये भी सलाह दिए थे कि राजनाथ सिंह जी डिप्टी लीडर है सदन की, अगर हो सके सारा विपक्ष नेताओं को बुला के आम सहमति बना के ये सदन चलाने की कोशिश करें। सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं और सदन चलाते समय लोकतंत्र के मुताबिक विपक्ष को साथ में रखना जरूरी होते हैं। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सदन चलाना हम लोग वाजिब समझते हैं और ये शोभनीय भी है। लेकिन आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। उनके पास बहुमत है और बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं और सारे सदन को जैसे कि अपने पार्टी ऑफिस के मुताबिक चलाना चाहते हैं। सदन आरएसएस और बीजेपी के तो पार्टी ऑफिस नहीं बन सकते, तो इसलिए चर्चा करने के लिए मुखर थे हम लोग। और आप लोग शायद ये देखे होंगे कि जिस दिन से सदन की शुरुआत हुई, पहले दिनों से, एकदम पहले दिन से हमारी तरफ से बिल्कुल और भरसक मदद हम लोग किए हैं ये सरकार को, साथ साथ सदन चलाने को। आप अगर उत्पादकता की हैसियत से देखें तो 13 दिसंबर के पहले सदन में उत्पादकता कितना था, आप खुद इसका जायजा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ लगता है कि टीवी में बोलना, बाहर बोलना, ये सरकार को और सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को, चाहे वो पीएम हो, एचएम हो, जो भी हो, उनको आसान लगते हैं, सहज लगते हैं, लेकिन सदन में आकर खड़े होकर कुछ बोलने में वो डरते हैं। इसलिए उनको ये लगा कि बहुमत की बाहुबली को डंडा घुमा के सबको ठंडा कर देंगे, विपक्ष की जुबान को बंद कर देंगे। तो इसलिए वो ये करके दिखाया। वो गिनती में आते नहीं, बहुत सारे, सभी मान लो कि विपक्ष में और कुछ बचे हुए मुझे लगता नहीं। कम से कम सारे लीडर जो हैं, सबको, सारे जो लीडर है, मैं भी सारे लीडरों जो हैं विपक्ष की पार्टी की, सबको सस्पेंड कर दिए हैं सारे नेता। তবে এর পাল্টা যুক্তি সাজিয়েছেন বিজেপি সাংসদ জি কিষান রেড্ডি। তিনি উল্টে বিরোধীদেরই দুষেছেন। কি বলেছেন তিনি, শোনাবো তার বক্তব্য। जब पुराना बिल्डिंग से नया पार्लियामेंट बिल्डिंग जब गए हैं, जो भी संसदीय पार्टी के बैठक में सभी पार्टी के लीडर्स ने बोले इस नया बिल्डिंग में हम प्ले कार्ड्स डिस्प्ले नहीं करेंगे और इन डिस्प्ले नहीं करेंगे, वेल के अंदर नहीं जाएंगे। अगर प्रोटेस्ट करना है तो अपना अपना स्थानों में खड़ा होकर प्रोटेस्ट करेंगे। ऐसा सभी लोग सहमति हुआ है, सभी लोगों का निर्णय हुआ है। मगर वो सहमति को वायलेट करते हुए आज फिर लगातार इस सेशन में, इससे पहले सेशन में भी जो पुराने आदत, विपक्षों का पुराने आदत है, वही आदत से फिर सेशन को होने नहीं देना, उसको और प्ले कार्ड्स प्ले करना, स्पीकर के ऊपर प्ले कार्ड्स फाड़कर पेपर्स फेंकना। आज तो स्पीकर के चेयर के बाजू तक ऊपर, स्टेज के ऊपर जाकर पहली बार नया बिल्डिंग में ऐसा अनडिसेंट व्यवहार आज विपक्ष ने किया है। इसलिए बार बार स्पीकर ने फ्लोर लीडर्स मीटिंग, पॉलिटिकल पार्टी का फ्लोर लीडर्स मीटिंग्स में भी किया है, बात किया है, और चेयर से भी बार बार आदेश दिया है, बार बार रिक्वेस्ट भी किया है। अगली व्यवहार नहीं करना चाहिए और वेल के अंदर नहीं आना चाहिए, प्ले कार्ड्स अंदर नहीं ले आना चाहिए। मगर बार बार, क्योंकि आज जो विपक्ष है इनसिक्योरिटी में है, आने वाले चुनाव में इनसिक्योरिटी के कारण आने वाले चुनाव में फिर इस संसद में आते नहीं आते, क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ उनके पास कोई एजेंडा नहीं है।
कोई इश्यू भी नहीं है, मगर बगैर इश्यू को लाकर जानबूझकर इसको इस सेशन को चलने नहीं देना, उसको रोकना, उसको अनडेमोक्रेटिक सिस्टम से वातावरण क्रिएट करना, ये बहुत लोग जनता भी कोई सहमत नहीं है। स्पीकर बहुत आक्रोश था, स्पीकर ने तय किया है इनको सस्पेंड करना चाहिए, हम समर्थन किया, इतना ही है। এবার এই ঘটনার পর আরও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আগামী দিনে আসবে, সেই প্রতিক্রিয়াগুলো আমরা অবশ্যই আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব করে নিন চ্যানেলটি।